पर न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आयच्यान स्कुलां आहा ती सगळी गोंयांत स्टार्ट जाली। तशेंच लोकांचें म्हणणें आसलें की फक्त एटलिस्ट 1 म्हयनो तरी तांकां हॉलिडे दिवची आसली, कारण जे हीट वेव्ज आहा ते गोंयांत खंय ना खंय खूब वाडत आहा। तेंच्यांनी हायकोर्टान अपील केली, हायकोर्टान सुद्दां तेंची केस आहा ती डिसमीस केली। तशेंच आयज डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन आहा थंय तेंचो प्रोटेस्ट आहा। आयच्यान स्कुलां स्टार्ट जाली तरी ते प्रोटेस्ट करतले आनी तेंची मागणी आहा ती पुरी करपाक ट्राय करतले। Morning, good morning. Sit. How was your first day? Good. Sure. You are happy? Sure. So we are starting now academic year from in the month of April. Are you happy or you are unhappy? She is half up, or rest all are happy. You are happy because okay. सकाळच्यान तुमी स्कुलान विजीट करता, न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन जाता, सो रिस्पॉन्स कसो आसा? आज सकाळच्यान आमी सगळ्या स्कुलांक विजीट करतात। म्हाजे बरोबर डायरेक्टर एज्युकेशन, मागीर तिसवाडी तालुक्याचे ADI, झोनल ऑफिसर सगळे जाण आमी सकाळच्यान थोडी स्कुलां विजीट केली पळोवपाक की बाबा पयलो दीस आशिल्ल्यान कसो रिस्पॉन्स आसा भुरग्यांचो आनी भुरग्यांक कितें दिसता एप्रील म्हयन्याक सुरू केल्ल्यान बाबा ते नाराज आसात कितें आसात हें पळयले कडेन आमकां अशें दिसून आयलें की भोवतेक सगळ्या स्कुलांनी एटेंडन्स 90% वयर आसा। ऑक्झिलियमाक तर एटेंडन्स जवळ जवळ फूल आसा, 100% जवळ जवळ आसा एटेंडन्स। तर बाकीच्या सगळ्या स्कुलांनी 90% आसपास आसा। फक्त एकूच स्कुलाक आमकां 80% वयर मेळ्ळो एटेंडन्स, 90च्या मातसो सकयल आहा। पूण सगळे स्टुडंट विलिंगली आयलात आनी भौतीक हांवें स्टुडंटाचो फीडबॅक घेतलो। स्टुडंटांनी बी भौतीक सगळ्या स्टुडंटांनी फीडबॅक दिले त्या प्रमाणे दे आर हॅपी दॅट वी हॅव स्टार्टेड द एकेडमिक इयर फ्रॉम द मंथ ऑफ एप्रील। पूण हेजो अर्थ असो न्ही की सगळ्या स्टुडंटांनी आमकां पॉझिटिव्ह फीडबॅक दिला। थोडे स्टुडंट मातशे नाराजय आशिल्ले। थोडे स्टुडंटांक हांवें विचारलें की कित्याक बाबा तुमकां अशें दिसता, कित्याक म्हणपालें ना गरमी जाता म्हणून नाका आशिल्लें आमकां खेळपाक जाय आशिल्लें, अशे वेगवेगळे रिस्पॉन्स आयला। पूण भौतीक सगळे स्टुडंटांनी म्हाजो आमी जर पळयलें जायत जवळ 90% जवळ 80% स्टुडंट्स आर हॅपी। हावेवर देर आर 20% स्टुडंट दोज ह्या स्टुडंटा बद्दल हांव सांगता की दे आर अनहॅपी बिकॉज वी हॅव स्टार्टेड फ्रॉम द मंथ ऑफ एप्रील। पूण 80% स्टुडंटांक एप्रिला सावन जाला तेजो दिसता की तांचो चड फायदो जातलो अशें तांकां दिसता। त्याच बरोबर हांवें बाकीचोय फीडबॅक घेतलो स्टुडंटा कडल्यान की बाबा नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी येता, नवो करिक्युलम आयला आनी वेगवेगळ्यो क्वॉलिटी एज्युकेशनाचेर आमी काम करतात आनी तुमकां कितें जाय, तुमची अपेक्षा कितें आसा। भौतीक सगळ्या स्टुडंटांनी जो फीडबॅक दिलो तो असो दिलो की सगळ्या स्कुलांनी कल्चरल एक्टिविटी जातात, म्युझीक, थिएटर हेंचे क्लासीस बिसीस जातात। पूण स्पोर्ट्साचें जें कोचिंग जाय आशिल्लें तें तांकां जितली जाय तितलें स्कूल लेवलीचेर मेळना असो फीडबॅक खूब जाणांनी दिला। सो स्पोर्ट्स फॅसिलिटी आनी स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां मेळचें स्कुलांनी असो खुबश्या जाणांचो फीडबॅक आसा। पयलोय म्हाका फीडबॅक थोड्यांनी दिल्लो, आजूय जवळ जवळ 3 स्कुलांनी भुरग्यांनी असोच फीडबॅक दिलो की स्पोर्ट्स आमकां कोचिंग मेळचें, ज्या वरवीं स्पोर्ट्सांत जर कोणी करियर करतलो जाय किंवा फुडें वतलो जाय जाल्यार ताका सपोर्ट मेळचो असो फीडबॅक आशिल्लो थोड्यांचो। आनी बाकीचे फीडबॅक आशिल्ले ते नॉर्मल फीडबॅक आशिल्लो भोवतेक। आनीक जर आयज एक प्रोटेस्ट एज्युकेशन डिपार्टमेंटा ते लोकां भुरग्यांचो पेरंट्सांचो, सो तेंची अजून मागणी आतां पुरे जावना म्हणटा ते तेंची कितें? आतां तूच म्हाका सांग, हायकोर्टान वचून जेन्ना हायकोर्टान निर्णय दिला तेजे नंतर मागणी पूर्ण करपाचो आनी मागणी हायकोर्टान सांगला की त्या मागण्याक कांय तथ्य ना म्हण। सो थंय विशय सोंपपाक जाय आशिल्लो न्ही। सो तेन्नाच सगळ्यांक कळपाक जाय गोंयभरच्या पेरंट्सांक की बाबा हेजे फाटल्यान उद्देश कितें आसा आनी कित्या खातीर हें चलयलां। की जेन्ना खरोखर जर कोणाक जेन्युइन उद्देश आशिल्लो जाल्यार हायकोर्टान जेन्ना ऑलरेडी तेणी तांचे सगळे मुद्दे हायकोर्टा मुखार उपस्थित केल्ले
आनी आमचे जे कितें तेजे फाटलें एक्सप्लेनेशन आसा तेंय आमी ऑनरेबल हायकोर्टा मुखार दवरिल्लें आनी ऑनरेबल हायकोर्टान निर्णय दिल्लो आसा की त्या मुद्द्याक तांकां कांय तथ्य आढळून आयले ना ताका लागून की तेंची केस डिसमीस जाला आनी हें सगळें जावनूय बी जेन्ना तेजे प्रोटेस्ट करपाचो प्रयत्न करप हो सगळो एक वेगळ्या लॉबीचो एक ट्युशन लॉबी किंवा जी कोचिंग लॉबी जी आसा तेजो हो प्रयत्न आसा अशें आमकां दिसता. हांव अशें ठामपणान म्हणपाक शकना पूण तशें वयर पळयलें तरी की तशें दिसता की एप्रील मे म्हयन्याक जे वेगवेगळे कोचिंग चलताले ते कोचिंग बंद पडटलें ह्या भंयान हें करता काय कितें आनी सगळे स्टुडंटाक आनी पेरंट्साक वेटीच धरता काय कितें अशें ताजो दिसता. तांणी आपले पद्दतीन प्रयत्न करपाक हरकत ना पूण सगळे गोंयभरच्या स्टुडंटाक आनी पेरंटाक वेटीच धरप हें वायट. न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचे इम्प्लिमेंट स्टार्ट जाता भुरग्यांचो रिस्पॉन्स कसो आनी भुरग्यांचो एटेंडन्स कशी भुरगे सगळे ऑलमोस्ट सारखे रेग्युलर पयलीं येता तशें आहे. देर इज नो प्रॉब्लम. आय डोंट थिंक देर इज एनी इफेक्ट ऑन द सर्कमस्टन्सीस बट स्टुडंट्स हॅव ऑलरेडी कम. यांचे इतलो मध्ये जो पळय विरोध जाल्लो तेन्ना तुमचे पर्यंत विरोध कितलो पावलो? आमचे कडेन आय हॅव गिवन वन इंटरव्यू ऑन प्रुडंट. यू मस्ट हॅव सीन. आय डोंट नो but with that reference no teacher has approached me to say that it should be delayed or it should be stopped. No. पेरेंट्स कडल्यान तुमकां कांय ऑब्जेक्शन पण आमच्या स्कुलान कोणाच केलं म्हजे कडेन तरी कांयच येवना एज ऑफ डे. पणजेच्यान प्रणय शिरगांवकर GNS. तुम्ही पळयतात GNH.